बेहतरीन ड्रामा सीरियल कलंदर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तबरेज़ का बाप जो है वो दुर्योधन को देख देख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। इसके बाद दुर्योधन कहती है कि मेरे साथ जो आपकी बीवी और आपके घर वालों ने किया है बस ये ही काफ़ी है और मैं आप लोगों से क्या धोखा करूँ। आगे से वो कहता है कि तुम मेरे पे यकीन करके देखो, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, लेकिन मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख है और मैं उनके साथ इस बात में शामिल नहीं था। आखिर मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं। आगे से वो कहती ही जो होना था वो हो चुका है, अब इस बात को कौन टाल सकता है। अब बेहतर यही है कि अब आप मुझे अकेले रहने दें, क्योंकि मेरा हर एक से अपना यकीन जो है वो उठ चुका है। अब मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। आगे से वो कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आज तक अपनी बीवी का साथ देते हुए तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की है, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो चुका है और इसी बात की मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आगे से दुर्योधन कहती है कि आखिर आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। आप अपने रिश्ते को देखिए कि आपका मेरे साथ क्या रिश्ता है। आप इस तरह मत कीजिए और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो होना था, जो मेरे नसीब में लिखा था वो होकर ही रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि पुरानी बातों को मत कुरेदा जाए, क्योंकि जैसे जैसे पुरानी बातों को याद किया जाता है तो मेरे से सब्र करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं खामोश हो जाऊं और आप सब लोगों से किनारा कर लूं, क्योंकि इसके अलावा अब मेरे पास आपके बेटे ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपके बेटे ने बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया है, तो आप आज मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं इस घर में महफूज हूँ। यानी कि आप मेरा साथ देंगे। जब बारी थी साथ देने की तब तो आपने इस चीज़ को इनकार कर दिया था, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि आपने मुझे भी इन लोगों के साथ ही समझा। हालांकि शफ़क़ तो मुझे बचपन से जानती है, आखिर वो कैसे मेरे बारे में इस तरह की बात सोच भी सकती है। इस पर आप देखेंगी कि उसकी खाला गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन कह देती है कि तुम्हें अब ये फ़ैसला करना ही होगा, वरना आर है या पार है, ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा के रखो। इसके बाद इरफान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या नहीं करे, क्योंकि अब इसकी बातों से वो बहुत तंग आ चुका है। यानी कि घर में आता है तो सब घर वाले यही, यानी कि जूही जो है वो ख़ास तौर पर दिमाग ख़राब कर रही है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रिश्ता करने की, मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो। आगे से आप देखेंगे कि इरफान साफ साफ जूही को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज अदब है ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग इतने घटिया निकलोगे, यानी कि इतना बड़ा कदम सिर्फ पैसे की खातिर आप लोग जो कर सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मेरी बात याद रखना, तुम भी अपने घर में कभी खुश नहीं रह सकती हो। जो कुछ तुम दूसरों के लिए कर रही हो वो चीज़ तुम्हारे आगे ज़रूर आएगी। काफ़ी ज़्यादा इरफान बातें सुनाता है और कहता है अपनी माँ से कि अपनी बेटी को रोक लीजिए, अभी भी ये ना हो कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। अगर उसको कुछ हुआ तो इसका मतलब होगा कि आप ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार होंगी। यानी कि जो कुछ आपने किया है दुर्योधन के साथ और शफ़क़ के साथ कर रही हैं वो आपकी बेटी के आगे भी आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि ये मकाफ़ात अमल का नाम है, इसलिए ऐसा होकर ही रहना है। आपको कोई अदब लिहाज है ही नहीं। हालांकि मैं बेटा हूँ, मुझे इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग मजबूर कर देते हैं इस तरह की बात करने को, इसलिए मजबूरी में आकर मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। बेहतर यही है कि अपनी बेटी को कोई अच्छी बात सिखाइए, कोई अच्छा सबक दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पड़ सकती है। जहाँ तक रही शफ़क़ की बात, तो शफ़क़ से शादी तो मैंने करके ही रहनी है, चाहे आप लोगों की मर्ज़ी हो या नहीं हो, क्योंकि मैं अब आप लोगों की बातों में नहीं आने वाला। मैं अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, बल्कि वह शफ़क़ की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। इंसान ने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया है, ये कभी मत भूले कि मैं इसको माफ़ कर दूंगी, बल्कि मैं इस बात का बदला लेकर ही रहूंगी। ये इसकी भूल है कि मैं दोबारा से उसके साथ वैसे ही हो जाऊंगी जैसी इस पहले पर थी। उसका बाप सुंबल का कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा पूरा बदला लूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब इस लड़के का क्या करना है। आगे से सुंबल कहती है कि हाँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं किसी हाल में इसको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा।
چھوڑूंگا۔ کافی زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور سنبل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگ جاتی ہے اور اس کی طبیعت دیکھ دیکھ کر اس کے باپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ بدلہ لینے کا سوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اس تبریز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا بڑا فراڈ آخر وہ ہمارے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ، اس لیے وہ اپنے ذہن بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا کیونکہ اس نے اس کی بیٹی کو رلایا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس تبریز کے گھر میں جیسے ہی آتا ہے تو بالکل رونا پٹی سی پڑی ہوتی ہے اور سب گھر والے کافی اداس ہوتے ہیں، لیکن تبریز کا باپ جو ہے وہ تبریز کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اور تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا۔ میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھنا بالکل بھی گوارا نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکی بالکل تمہارا جینا محال کر کے رکھ دیتی اگر مزید تم اس کے ساتھ رہتے۔ آگے سے تبریز کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت ضدی اور گھمنڈی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سارے خواب اس کے ساتھ ہی جڑے تھے۔ چاہے جو مرضی ہو جاتا میں اس سے ایک ساتھ جدا نہ ہوتا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو اور اپنی فیملی یعنی دور کو دیکھو، اس کا کیا کرنا ہے اس پر دھیان دو۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کو وہ برداشت کر سکے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آخر کیسے اپنے سارے خواب توڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور کیسے زندہ رہ سکتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں اس کو بڑے دلاسے شلاسے دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم بہانہ کر دو کہ وہ میں نے جو شادی کی تھی وہ بس دباؤ میں آ کے کر لی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کہتی ہو تو ابھی اور اسی وقت میں اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں دریودھن کو پتہ چلتی ہے تو دریودھن کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر اس کی ساس اس کے پیچھے کیا رنگ لگا رہی ہے، یعنی کہ کیا حال کر رہی ہے اور کس طرح سے دماغ بھر رہی ہے تبریز کا۔ لیکن تبریز ایسا بالکل بھی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی دریودھن کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ دریودھن کو کہتا ہے کہ تم نے تو یہی چاہا ہوگا کہ میں واپس آ جاؤں اور سارا کچھ ایسا ہی ہو جائے۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ہر کوئی عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس رہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے خواب جو ہیں وہ کبھی پورے نہ ہوں۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج تم نے جو دعا مانگی وہی ہو کر رہا، میرے سارے خواب سارا کچھ ٹوٹ چکا ہے، میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں، اب تو تم خوش ہو۔ اس پر دریودھن کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جوہی کو اپنے کیے کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے اور وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ وہ لڑکی ہے ہی اسی قابل تھی کیونکہ وہ تو اپنے گھر میں چلی گئی ہے اور بڑے رام سکون سے رہ رہی ہے، اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، چاہے کوئی جیے یا مرے اس کو کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس لیے وہ صاف صاف کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے معاملات سے سارے دور ہی رکھو، میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹینشن ہے اور آپ لوگوں نے آ کے مزید میرے دماغ خراب کر دیے ہیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں ادھر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔